मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 आशंकार ओलंपिक स्वप्न कुस्तीयोद्धा बजरंग पुनिया को सस्पेंड कला नाडा। ओलंपिक पदक विजेता तथा भारतीय कुस्तीयोद्धा बजरंग पुनिया को लगी एक बड़ झटका। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा बजरंग को सस्पेंड करिछि। नाडार एही निष्पत्ति पर बजरंग पेरिस ओलंपिक स्वप्न एवं आशंका मध्य को चली जाइछि। गत मार्च 10 रे सोनीपत रे होइथिबा सिलेक्शन ट्रायल ले बजरंग डोप टेस्ट देई नथिले, तेणु बजरंग विरोध रे एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइथिबा नाडा पक्षरु कुहा जाइछि। नाडा पक्षरु कुहा जाइछि एनडीआर 2021 आर्टिकल 7.4 अनुसार बजरंग को त्वरित प्रभाव रे संभाव्य भावे सस्पेंड करा जाइछि। जे पर्यंत एही मामलार शुणाणी और निष्पत्ति होई नै से पर्यंत बजरंग कोनोसी प्रतियोगिता बा कार्यक्रम रे शामिल होई परिबे नाही। नंबर 2 तातिरु मिली पारे आश्वस्ति आगामी 5 दिन पर्यंत कालबैशाखी संभावना। तातिरु मिली पारे आश्वस्ति आगामी 5 दिन जाय राज्य रे विभिन्न स्थान रे कालबैशाखी नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। कालबैशाखी वर्षा फल रे दिन रे खरा जोगु ताऊ देखाउथला, सेथिरु किछिटा आश्वस्ति मिली पारे। 3 रु 5 डिग्री पर्यंत कमी पारे दिन तापमात्रा। आसंता काली ठारु ग्रीष्म प्रवाहर संभावना नथिबा पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। सेहिपरि 7 एवं 8 तारिख रे कालबैशाखी प्रभाव अधिक रहिबो। एथिलागि 6 रु 8 तारिख मध्ये रे समुद्र को न जिबा लागि मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना करिछि पाणीपाग विभाग। 7 तारिख रे उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 3 बुडिला ब्राजिल बन्या लेला 56 जीवन। उबुटुबु ब्राजिल जुआडे देखिबो सियाडे केवल पानी आउ पानी। प्रबल वर्षा जोगु एठारे प्रलयंकारी बन्या आसीछि। एथि जोगु प्राय 56 जनक मृत्यु हेलानी। सेहिपरि 74 जन आहत होइथिबा बेले अन्य 67 जन निखोज अछंती। दक्षिण आफ्रिकार प्रबल वर्षा और भूस्खलन जोगु भयंकर बन्या सृष्टि होइछि। फलरे 70,000 रु अधिक लोके निज घर छाड़िबाकू बाध्य होइछंती। बन्या जोगु ब्राजिल पोर्ट एलग्रे सहर सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि। प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य एवं लोकंक पाखरे रिलीफ पहुंचाइबा काम जारी रहिछि। जलबंदी अवस्था रे थिबा घर रास्ता घाट रे उद्धार कार्य जारी रहिछि। बन्या रे भासी आसीथिबा कुढ़ कुढ़ अलिया आवर्जना भितरे दबी रहिथिबा लोकंकु उद्धार करा जाउछि। नंबर 4 कानाडा बिना प्रमाण रे भारत को दोषारोप करूछि कहले जयशंकर। खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निजार हत्या मामला रे कानाडा पुलिस 3 भारतीयों को गिरफ्त करबा सहित घटना रे भारत सरकार को संपृक्ति रहिथिबा नै पूर्वानुमान अभियोग करिछि। तेबे एहा भित्तिहीन एवं बिना तथ्य प्रमाण रे कानाडा भारत को निंदा करूछि बोली कहिसंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। ओडिशा गस्त रे आसीथिबा जयशंकर भुवनेश्वर एक सांबादिक सम्मेलन ने निजार हत्या मामला रे कहिथिले जे खालिस्तानी आतंकवादी निजार हत्या को नै कानाडा रे जहा सब घटिछि से सब सेमानक आभ्यंतरीण राजनीति, एथिरे भारतर कोनोसी लेनदेन नाही। नंबर 5 पुरी संसदीय क्षेत्र पई जय नारायण पटनायक हेले कांग्रेस रो नुआ प्रार्थी। पुरी संसदीय क्षेत्र पई प्रार्थी बदलाइला कांग्रेस। जय नारायण पटनायक हेले कांग्रेस रो नुआ सांसद प्रार्थी। सुचरिता महांती स्थान रे जय नारायण पुरी पई नुआ कांग्रेस सांसद प्रार्थी होइछंती। एहा पूर्वरु कांग्रेस टिकेट फेरई आनिथिले सुचरिता महांती। दल फंडिंग नेउ नथुबारु कैंपेनिंग सहज नुहे बोली अभियोग करिथिले सुचरिता। तेबे पीसीसी प्रभारी अजय कुमार कहिथिले जे पुरी रे प्रार्थी बदला जाइथांदा, से आगुरु जानि पारि फेराई देले। मुंडो उपरे निर्वाचन हेले तुटुनी कांग्रेस कली ट्रेंड करूछि कांग्रेस रो टिकट फेराओ नीति। टिकेट बंटन रे अनियमितता नेई माळ अभियोग आसीबा परे एबे फंडिंग को नेई नुआ विवाद। टिकेट फेराइले दलर पुरी सांसद प्रार्थी सुचरिता महांती। नंबर 6 वायुसेना काफिला उपरे आतंकी हमला जणे जवान शहीद। जम्मू काश्मीर पुंछ रे भारतीय वायुसेना काफिला उपरे आतंकवादी आक्रमण घटना रे जणे वायुसेना जवान शहीद। आहत 5 जनक मध्यरु जणे जवान शहीद होइतिबा बेले आउ 4 जण गुरुतर होइछंती। वायुसेनार गाड़ी गुडी को साहसिकता निकटस्थ एयरबेस भीतर को सुरक्षित भावे पठाई दिया जाइथिला। सुरनकोट एरिया रे 2टी गाड़ी उपरे आतंकवादी अंधाधुन गुली माड़ करिथिले। समस्त आहतंकु उदमपुर कमांड हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट करा जाइछि। एही मामला पर राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट पक्षरु अर्जन करी पूरा अंचल रे जोरदार तलाशी चलिछि। सेही बाट देई जाउथबा गाड़ी गुडी को तन तन जांच करा जाउछि। सेना पक्षरु सर्च ऑपरेशन को जोरदार करा जाइछि। नंबर 7 राजधानी नकली एनसीईआरटी बही 10 लाख रु ऊर्ध्व टंकार बही जगत 4 अटक। राजधानी नकली एनसीईआरटी बही रो भंडार को ठाब करिछि कमिशनरेट पुलिस। प्राय 10 लाख टंकार एभली नकली बही जबत करिछि। राकेट रो मास्टरमाइंड फेरार होई जाइथिले मध्ये अन्य 4 जन को अटक रखी पचरा उचरा करा जाउछि। एसबु बही केउंठी छपा जाइथिला एवं केबेठु एहा बाजार को आसुथला से नै पुलिस खोलतड़ आरंभ करिछि। पुलिस सूचना मुताबिक नकली बही नै एनसीईआरटी पक्षरु अभियोग होइथिला। एहाकु भित्ति करी खारबेलनगर थाना पुलिस पक्षरु विभिन्न स्थान रे चढ़ऊ करा जाइछि। चढ़ऊ बेले प्राय 10 लाख रु अधिक मूल्यर 300 रु ऊर्ध्व नकली बही जबत करा जाइछि। नंबर 8 बीजेपी संकल्प पत्र सरकार
ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଖୋଲିଯିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 21 ସଂକଳ୍ପ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତଠୁ ଧରି କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ, ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 21 ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ରାଜନୀତିର ସଂସ୍କୃତି ବଦଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। ତେବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଯାହା କହିଛୁ କରି ଦେଖାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କହିଛୁ କରିଛୁ, ଯାହା କହୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖେଇବୁ। ନମ୍ବର 9 ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଁରେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 21 ସଂକଳ୍ପ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତଠୁ ଧରି କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତେବେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି। 2024 ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 50,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଭାଉଚର ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 10 ପିଓକେକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାରତ ସହ ଏହା ଆପେ ଆପେ ମିଶିଯିବ, କହିଲେ ରାଜନାଥ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେ ଉପରେ ଭାରତ ନିଜର ଦାବିକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାର ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଭାରତରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ରାଜନାଥ ସିଂ ପିଟିଆଇକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ଥଳ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିରେ ଏଫଏସପିଏ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସମୟସୀମା ଦେଇନାହାନ୍ତି।